अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं एलसीडी ज्ञान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास एक ये चार्जर आया है, ये देख सकते हैं, ये स्मार्ट बैटरी चार्जर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसको रिपेयर करना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको पीछे स्विच लगाते हैं इसका, तो ये देख सकते हैं आप कि ये हमारी लाइट वगैरह नहीं जा रही। ठीक है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। आपने वीडियो को गौर के साथ देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके पेच वगैरह खोल लिए हैं सारे, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और निकाल के तो आपको ए टू जेड सारा फॉल्ट समझाएंगे, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि छोटे से भी हिस्सा स्किप हो जाता है, फिर आप कमेंट्स में हमें पूछते हैं कि इस जगह पे क्या आना है, इस जगह पे क्या आना है। वीडियो को गौर के साथ देख लें, आप हर किस्म की सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे स्मार्ट हो या कोई भी सप्लाई हो, आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया, तो अब हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। हम वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, गौर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको बैक साइड पे करते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बैक साइड पे आपको बैक साइड भी दिखा दी है इसकी। तो अब हम दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, तो चेक करते हैं मीटर के साथ और आपको दिखाते भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो इस जगह पे फ्यूज़ एक लगा होता है, ये आप देख सकते हैं गौर के साथ, ये फ्यूज़ इस जगह पे उड़ा हुआ है हमारा, ये देख सकते हैं आप। जब हमारा फ्यूज़ उड़ गया ना, तो हमारी सप्लाई पास नहीं होगी, तो हमारा ये पावर सप्लाई ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसका ये नहीं करना कि हमने इसका फ्यूज़ लगाना है और लगा के तो इसको दोबारा चलाना है। हमने सबसे पहले इसका ये चेक करना है कि हमारा फ्यूज़ उड़ा किस वजह से है, किस जगह से ये हमारा ख़राब हुई है सप्लाई। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देख सकते हैं आप कि ये कुछ रेक्टिफायर लगे हुए हैं। ठीक है, इन सब को हमने चेक करना है बैक साइड से। तो इसको हम ये देख सकते हैं बज़र की रेंज पे हमने सेट कर लिया मीटर को, तो जो हमारा शॉर्ट होगा वो हमें बता देगा। तो ये एक चेक किया, अब ये दूसरा चेक किया, ये हमने तीसरा चेक कर लिया। और ऐसे ही ये 4 रेक्टिफायर होते हैं जो कि ब्रिज हमारा बना होता है, ये हमारे चारों ही ओके हैं, कोई हमारा शॉर्ट नहीं बोल रहा। अब दोस्तों हमारा ये बिल्कुल ओके है। अब हमने दोस्तों इसका तरीकाकार ये करना है कि पहले इन हमने चेक कर लेनी है कि इन शॉर्ट तो नहीं है हमारी। अगर हमारी इन शॉर्ट होती है तो फिर भी हमारा मसला बन सकता है। ये हमारी इन है, ये देख सकते हैं, ये हमारी बिल्कुल ओके है। अब ये हमारी आउट है, ये एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर के ऊपर चेक करते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने कैपेसिटर के ऊपर चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं 1.2 ओम आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कैपेसिटर की आउटपुट जो है ना इसकी, ये देख सकते हैं आउटपुट हमारी शॉर्ट बता रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा ये ब्रिज शॉर्ट है, ब्रिज हमारा शॉर्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमने एक एक करके ये सारे जो है ना डायोड वगैरह ये चेक किए हैं, ये चारों रेक्टिफायर हमारे ओके हैं बिल्कुल। तो ब्रिज हमारा बिल्कुल ओके है, हमारा शॉर्ट नहीं है ब्रिज। ठीक है, तो अब हमने इसका फॉल्ट डायग्नोज करना है कि फ़ॉल्ट इसमें बेसिकली है क्या है। तो अब दोस्तों इसके अंदर ना कुछ ये देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि ये है, ये है, ऐसे ही हमारा एक ये लगा हुआ है। ये चारों, ये तीनों हमने चेक करने हैं, और जो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो उसको हम चेंज करेंगे। और ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये देख सकते हैं जैसा कि ये ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह आप कौन सा ट्रांजिस्टर और भी लगा सकते हैं, वो भी सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक चेक किया हमने, ये ओके है हमारा, ये भी हमारा ओके है बिल्कुल। अब ये चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, ये भी हमारी एक साइड ओपन सही बोल रही है, और ऐसे ये हमारी बिल्कुल ओके बोल रही है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, तीसरी वाला। तो तीसरे वाले के अंदर हमने ये चेक करना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तीसरा हमारा बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं। उधर भी आपने मीटर की तरफ देख सकते हैं, मीटर बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है हमारा। ठीक है, तो दूसरी तरफ से भी चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से हमारा बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है। ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं, ये देख सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के इसका आपको नंबर बताता हूँ, और नंबर बता के तो फिर इसकी जगह आपको बताऊँगा। अगर ये होगा तो आप ये लगा सकते हैं, अगर ये नहीं होगा आपके पास तो आप इसकी जगह और भी 3-4 ट्रांजिस्टर होते हैं वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम वो लगाते रहते हैं, बिल्कुल A1 चलती है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के तो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बाहर इसको अच्छे तरीके से निकाल लेना है, और इसका आपको बताता भी हूँ मैं निकाल के।
اور بعد میں شارٹیج بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نکالنے سے ہماری شارٹیج حل ہوتی ہے یا اور کوئی شارٹیج ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہم نے باہر نکال لیا۔ تو اس کا نمبر آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کیمرے میں شاید نظر نہ آ رہا ہو، اس کا نمبر ہے 2SC2552، یہ اس کا نمبر ہے 2SC2552، یہ نمبر ہے اس کا۔ تو اب دوستو ہم اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، اور اس کی جگہ ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شارٹیج حل ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، جیسے کہ ہمارے 1.2 اوہم بول رہا تھا، ہماری یہ شارٹیج بالکل کلیئر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانسسٹر ہے، اب یہ ہمارے پاس ٹرانسسٹر موجود نہیں ہے، تو اس کی جگہ جو بھی ٹرانسسٹر ہم لگا سکتے ہیں نا، وہ اس کو میں سکرین کے اوپر آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ جو چل رہے ہیں نا، یہ 3 سے 4 ٹرانسسٹر جو ہے یہ آپ اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ٹرانسسٹر موجود ہے، ہم نے پرانے بورڈ میں سے نکالا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں 13002 13002 ٹرانسسٹر ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ 13002 ہے۔ لیکن دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی جو ہے نا، یہ آپ کو میں باہر کھول کے دکھاتا ہوں، اس کی جو باڈی ہے نا، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، اس کی جو باڈی ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل باڈی جو ہے نا وہ بلیک ہے، لیکن اس کی باڈی کے پیچھے جو ہے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو باڈی ہے نا، یہ باڈی لوہے کی ہے۔ تو اب ہم نے اس کی لوہے کی باڈی اس طرح اس جگہ پہ نہیں لگانی، اس کی پیچھے ہم رکھیں گے یہ ابرک، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ہو تو آپ یہ رکھیے گا، لازمی رکھنا، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا کوئی اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب ہم پیچ لگاتے ہیں اس میں، اور یہ ابرک ہم لازمی رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں شارٹ ہونے سے بچائے گا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہم اچھے طریقے سے لگانا ہے کہ ہمارا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نیچے ٹچ نہ ہو باڈی کے ساتھ۔ تو یہ ہم اوپر کرتے ہیں، اور اوپر کر کے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے لگاتے ہیں اندر، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر کے فکس کرنا ہے، اور فکس کر کے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری باڈی شارٹ تو نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کر لیا اچھے طریقے سے۔ اب ہم نے اس کی باڈی چیک کرنی ہے، یہ پیچ کے ساتھ ایک تار وائر لگاتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی شارٹ ہے ہماری، ہم نے اس کی یہ شارٹیج ختم کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہماری کس جگہ سے شارٹ ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ جو پیچ ہم نے لگایا نا، یہ پیچ ہمارا شارٹ ہے، باڈی کے ساتھ ہمارا پیچ شارٹ ہے۔ تو یہ پیچ کے اندر بھی ہم کوئی چیز رکھیں گے جس کی وجہ سے ہمارا یہ اور یہ باڈی شارٹ نہ ہو، تو یہ رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہ دیکھیے، یہ ہم نے نا اس کا گوگل سے سرچ کیا ہے، تو اس نے ہمیں یہ بتایا چیٹ جی پی ٹی نے کہ آپ اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ یہ ابرک نیچے نہ بھی رکھو تو آپ لگا سکتے ہو، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسانی میں نے کر دی ہے۔ اب ہم اس کو ایسے ہی لگاتے ہیں، اس کی باڈی ٹچ بھی ہو جائے تو خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اسی طریقے سے لگاتے ہیں، وہ پیچھے آپ نہ بھی رکھیں تو خیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے ہماری یہ ٹرانسسٹر صاحب کا بنا ہوا ہے، یہ ٹرانسسٹر کا نمبر بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور بقایا دوسرے نمبر بھی ہم نے آپ کو سکرین کے اوپر بتا دیے ہیں کہ یہ والے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کا نمبر ہے 13009، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ 13009 نمبر ہے اس کا۔ تو اب ہم دوستو اس کو لگاتے ہیں اندر، اور لگا کے تو اس کو چیک بھی کرواتے ہیں آپ کو۔ تو غور کے ساتھ دیکھیے گا، ہم نے اس کو سیدھا لگانا ہے جیسے ہم نے اتارا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہم نے اس کو لگانا ہے سیدھا ہی جیسے کہ ہم نے اتارا ہے اس کو۔ تو یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کے پوائنٹ ریسولڈ کر دینے ہیں۔ اور دوستو ہم اس چینل کے اوپر آپ کو ہر قسم کی ریپیئرنگ کا کام سکھاتے ہیں، یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے، اس چینل کو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے۔ تو ویڈیو بنانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ہم اتنی انفارمیشن والی ویڈیوز لاتے ہیں، تو ایک بار تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے نا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹانکے لگا دی ہیں، اب ہم نے یہ اس کے اچھے طریقے سے اندر سے بھی دیکھ لینا ہے کہ ہمارا کوئی پوائنٹ شارٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ہم نے چیک کر لیا، کوئی پوائنٹ شارٹ نہیں ہے۔ اب دوستو ہم نے اس کا دوبارہ جو ہے نا، یہ ہم نے کیپیسٹر کے اوپر ہی چیک کرنا ہے، یہ میٹر کے ساتھ کہ ہمارا شارٹیج تو نہیں ہے۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو، ہم نے وہ لگا دیا اور ہماری شارٹیج بھی بالکل نہیں ہے اب، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ہم نے ادھر بریک سی وائر لینی ہے صرف چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بریک سی وائر لیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس وائر موجود ہے، اور اس کا ہم فیوز لگائیں گے بریک سی وائر کا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، اس کے اندر سے جتنی وائر نکلی ہے نا، اس میں صرف ہم نے 3 وائر کا فیوز لگانا ہے کہ اگر ہماری ہلکی سی بھی شارٹیج ہو تو ہمیں پتہ لگ جائے
और हम इसको हल कर सकें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने ब्रीक वायर लिया है। अब हम इसको सोल्ड करते हैं और सोल्ड करके तो इसको हम लगा देते हैं दोबारा। ये हमने सोल्ड कर लिया वायर को अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं। इसको अब हम दोबारा इस जगह पे लगा देते हैं, फ्यूज़ की जगह पे। ये हमने वायर को अच्छी तरीके से सोल्ड करना है और सोल्ड भी एक जैसा करना है कि ख़ासकर फ्यूज़ को हमने अच्छे तरीके से लगाना होता है और ब्रीक सा फ्यूज़ लगाते हैं। ये देख सकते हैं, अब हम इसको उतार दिया तो ये देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज़ भी लग गया। तो ये ट्रांजिस्टर हमने लगाया है। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके तो आपको हम दिखाते हैं। ये हम ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने ऑन कर दिया इसको पीछे से और हम इसको अब आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ैन जो है ना, ये इसका फ़ैन भी चल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको चेक करवाते हैं इस वोल्टेज वगैरह भी। तो ये देख सकते हैं, ये भी हमारे वोल्टेज आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, इस जगह वोल्टेज चेक करते हैं जो कैपेसिटर के हमारे वोल्टेज होते हैं। ये देख सकते हैं, ये 314 वोल्टेज हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे 12 वोल्ट भी आ चुके हैं। ये 12 वोल्ट भी हम चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे 12 वोल्ट भी आ चुके हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।